Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, vi znate i sami da ja obožavam začinsko bilje. Da, puno ga koristim kad spremam neka jela. A zašto danas držam plavi bosiljak? Zato što ćemo da napravimo osvježavajući napitak, limunadu sa bosiljkom. Hoćemo li? Pogledajte kakvu vezicu bosiljka sam uzela i izračuna na litar 200 grama vode. Da, predstavila sam već čajnik da se prokuva. A bosiljak ću da posjeckam dosta krupno. Ali baš stabljike nama će trebati, zato što baš u stabljikama ima arome i ukusa. Pripremljeni bosiljak mi ćemo da stavimo na dno posude. I sad, pazite, zašto koristim baš plavi bosiljak? Zato što on ima intenzivniju aromu i ukus, a još plus daje jako lijepu nježnu boju. Sad ćemo da vidimo sve detalje. Pogledajte pažljivo. Stavila sam 3 do 4 supine kašike šećera i zalivam vrelu vodu. Znači ovdje sad ima litar vode i mala vezica bosiljka. I neka se prohladi do sobne temperature. Sipamo vrelu vodu samo da bi nam bosiljak ispustio sav ukus i svu aromu. I pogledajte kako intenzivna, maltene crna boja našeg napitka. Za sad. A šta će biti kasnije? Ajmo da pogledamo. Ali rekli smo da je to limunada sa bosiljkom. Znači, sad ćemo da počnemo da radimo sa limunom. 1/2 limuna ja ću da iscedim u sok. Eto, iscedili smo sok, odlično. A ovaj deo limuna ja ću da iskoristim za dekoraciju i da ga posjećam na tanke kriškice. I izdvojila sam lijepo grančicu plavog bosiljka, rehan na jermenskom. To isto nama će biti dekoracija, ali već u bokalu kad budemo procedili naš napitak, limunadu sa bosiljkom. Dok čekamo da se prohladi malo naš napitak od bosiljka, da vam ispričam svoju životnu priču. Ovaj napitak, osjetila sam to na svojoj koži, na sebi. Ublažava kašalj. Ne samo ublažava, nego uklanja sa svim. Tako da, ne daj Bože, neko se prehladio i počeo da kašlja, onda ne, ovaj napitak obavezno i nećete imati kašlja. Ali ne preporučuju se trudnicama i ne preporučuju se ljudima koji imaju osjetljiva creva. Jeste lijepo popiti ovakvi napitak, jeste lijepo ublažiti ili ukloniti kašalj, ali ne pretjerujte, pomalko. I sad je došlo vrijeme, prohladio se naš napitak i dodajemo sok od limuna. I sad pogledajte kako će napitak da promijeni boju. Predivno nešto. Hemija. Sipat ćemo sok od limuna koji smo iscedili i dodat ćemo naše sitne korice. Sad ćemo malo da sačekamo. Pogledajte kako se mijenja boja. Pogledajte. Zar vi ne zavolite kulinarstvo zbog takvih stvari? Još jedan razlog zašto sam sad čekala da se prohladi malo napitak od bosiljka pre dodavanja limuna. Jednostavno, da ne bi limun izgubio svoj vitamin C, a nama to uvijek potrebno. Zato moramo da sačekamo. Još malo je odstojio naš napitak osvježavajući od bosiljka, limunada sa bosiljkom i pogledajte kakvu interesantnu boju ima.
Napitak limunada sa bosiljkom je spreman. Ostalo samo da ga procedimo i da poslužimo. Šta ću ja da radim? Kao dekoraciju, rekla sam, stavit ću ovu grančicu na dno posude. Stavit ćemo dekoraciju našu i da procedimo naš napitak. Napitak je spreman, vidite kakva lijepa boja i možete da ga pijete i kao toplo kao čaj, a možete i da rashladite i da popijete kao osvježavajući napitak. Narode, ja sam se zaljubila u ovaj napitak zbog boje. To je prvo. Ipak oči radi svoje, a još i meni se jako dopada. Jako lijepo, aromatično, limunada sa bosiljkom, šećer regulišete po svom ukusu. Narode, ovo je jako lijepo. Spremite to kod sebe i probajte. Uživancija je nevjerovatno.